በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። በክርስቶስ ክርስቲያን ተባልኩም ደቂ እግዚአብሔር ናማ አምላክ ወላዲተ አምላክ ና ቃል ኪዳን ውሉዳት ከመይ ቀኒኻቱም አሜን። ሎለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ቸርነቱ ምሕረቱ ይቅርትኡ ለይውዳእ እዛ ሰዓት እዚኣ ሓልዩ ክንመሃሃር ስለዝፈቐደልና ስሙን ተመስገነ ይኹን። እዚ ትምህርቲ ሃይማኖት ክፋል 3 ኢና ንመሃር ሎማዓንቲ። ትምህርቲ ሃይማኖት ክፋል 3 እዚ ኣብዚ ብደንብ ክነስተውዕሎ ዝግበአና ትምህርቲ ሃይማኖት ብለሓለፈ ምስጢረ ስላሴ ላብራህራህና ኣብ ብሉይ ኪዳን ነበረ ና ምስጢረ ስላሴ ሃመይ ተገለጸለ ለደቂ ሰባት ላርአና ኢና ጸኒሕና። እዚ ንመሃር ተለና ክነስተውዕሎ ዝግባእ ግን ኣቀዲሙን እዩ ታዩ ክነስተውዕሎ ዝግባአና ተተዊሉ እዚ ንመሃር ለና ሲ እግዚአብሔር ተመራሚርና ለመጻሕ ይኾን ብፍልጠትና ብዓቅምና ብናይና ክእለት ኣኡ ለመጻሕ ይኾን በሃሙ ንርዳእ ሰብታሊ ተጋግዩ እግዚአብሔር በሃሙ አይግለጽ በፍጹም ክንወጽሖ ለይንኸሊ እግዚአብሔር ልብጽሕ አምላኽ ይኾነ እሱ ኣብ ባህርያት እግዚአብሔር ንመሃር ኢና ሉኡይኮ ከዚ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 3 ታይልን ሱራፌል ኣብ ቅድሚኡ ነበሩ ቅዱስ 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 ላሉ የመስግንዎ ነበሩ ብክልተ ክንፎም ዓይኖም ይሽፍኑ ነበሩ ብክልተ ክንፎም እግሮም ይሽፍኑ ነበሩ ብክልተ ክንፎም ይበሩ ነበሩ ሉለማ ቱ ዓይኖም ልሽፍንዎ ለኣኻ ክርኢ ልኽእል የለይ እግሮም ልሽፍንዎ ኣብ ቅድሜኻስ ጠጠው ክብል ልኽእል የለይ ብክልተ ክንፎም ምብራሮም ድማ ተኸድኻስ ለኣኻ ክበፅሕ ልኽእል የለይ እያ እና ለእግዚአብሔር ክወፅሖ ልኽእል ኣእምሮ የለይ ፍልጠት የለይ ምርምር ላይ የለይ እግዚአብሔር እዩ እሱ ባዕሉ ፎቲዩ ፈቂዱ ልግለጸልና ሉዩ ሃይማኖት ናብ ምግላጽ መንገድ እዩ ልባል እሱ እግዚአብሔር እንድሕር ለተገለጸልና እሱ ፎቲዩ ፈቂዱ እንድሕር ለተገለጸልና ንሕና ክንወጽሖ በፍጹም አይንኽእል በፍጹም ክብጽሕ ይካል ባዕሉ ተመራሚሩ ላኡ ልበጽሐ የለይ በፍጹም እግዚአብሔር ባዕሉ እዩ ልግለጸሉ ለምንታይ እግዚአብሔር ባዕሉስ ምልአቱ ስፋቱ ርቀቱ ክብጽሕ ስለለይካል ከዚ መጀመርያ ሊቃነ መላእክት እኳ ኣብ ማእኸል ሊቃነ መላእክት ጥርጥር ትመጽተሎ ሳጥናኤል መሰራዊቱ ልወደቐሉ ሓደ ምኽንያት ኣነ እየፈጢረኩም ትብሎም ተሎ ለቅዱሳን መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ለተናገሮ ንግግር ኣስተዕሉ ኣነ ላፍቲ መንገዲ ከብጽሐኩም እየ ንዑ ከሪአኩም እየ እግዚአብሔር ኣብዙኡ ይኾነ ይለበለ እስካዕ ፈጣሪና ንረኽቦ ንዓእ በብለለና ጸኒዕና ጠጠው ንበል ያክ መን እስካዕ ልግለጸልና እግዚአብሔር ባዕሉ እስካዕ ልግለጸልና ማለት እስካዕ ልግለጸልና ስለዚህ ማለት ባዕሉ እዩ ፎቲዩ ፈቂዱ ድሓር ተገለጸሉ እግዚአብሔር ባዕሉ ሃይማኖት ዳኾነ እሱ ባዕሉ እንድሕር ተገለጸ ሲ ሰብ ተመራሚሩ ክወጽሖ በፍጹም አይኽእል ለስታይና ንብለና አቦና አዳም ኳሲ አቦና አዳም ባዕሉ ይኾነ ሓሲኡ ተመራሚሩ አጽኒዑ ላው እግዚአብሔር ልበጽሐ እግዚአብሔር እዩ ለአዳም ተገሊጹሉ እግዚአብሔር ይፎቲዩ ፈቂዱ በአምሳሉ ፈጢሩስ አነ እግዚአብሔር እዩ ይሉ ስለዚህ ታማት ባዕሉ እግዚአብሔር እዩ ላው አዳም ልኸደ ላው አዳም ሉንዳውም ሃይማኖት ማለት መንገድ ፍኖት ማለት እያ ትብሉ ተለው ሊቃውንት ሲ አየና መንገዲ ትባል ተሎስ ባዕሉ እግዚአብሔር ለአዳም ልኸደሉ መንገዲ ታይላ በለ ሐምዙ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ንረኸው ቁጥር 15 አዳም አበይኔ ኻላ በለ እዚ ልክ አዳም ምስተጋገለስ ምን ኢላ አለሾ መጽዩ ባዕሉ እግዚአብሔር ላይላ በለ አዳም አበይ እንያኻ ስለ አበይ ምህላዩ ስለ ለይፈልጥ ይኾነ ወይማ ቆጽለ ሓምታ ሓበ ስለ ለይፈልጥ ይኾነ ታይማ አነ ናባኻቱም ለትመጽእ ተለኹሲ ናይኻቱም ፍቃድ ግን ይደል እዩ ናይኻቱም ፍቃድ ታይ ማለት እዩ አውዚኒኹ ክንብሎ አውዚኒና እዚ ሃምዛ ዓይነት ምስጢር ትገልጸልና ተሎ ሃይማኖት ትገልጸልና ተሎ ስላሴነቱ ዓደነቱ ሰለስተነቱ ትገልጸልና ተለለ አንሕና ለፎቲና ፈቂድና ግን ድልዋት ኮይና ንምምሃር ክንዘጋጀልና
كنزجاجنينا እግዚአብሔር بفقادنا لاو كنخدو يدل حمزسو لا انا لمص نحنا بفقادنا لاو كنخدو يدلي ايجدد እግዚአብሔር بجد لي امنكم لي فلطكم ايب لي እግዚአብሔር بفصوم سو فوتيو فويدو كختلو يدلي لذا ሃይማኖት ልትግለጸልና ያንበይ አንሕና ተመራሚርና ንበጽሐስ ይኾነት እዩ እዚ ልኡ ይኾና ይንመራመርለና እሱ ይኾነ በፍጹም ከይተሓሱ እዚ ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ቁጥሪ 1 ትርእዩ ተለኹም እግዚአብሔር ወን ለአብርሃም ተገለጸሉ ይብል ታይሉ አብርሃም አነ ኤልሻዳይ ይብል ተማን ሁሉ ልኽእል ያነ ሁሉ ኻላይነት እኮ ለገለጸልስ በዓሉ እግዚአብሔር አብርሃም ይሆነ ተመራሚሩ አሃ ሁሉ ኻሊ ይخلكስ እስኻለካ እግዚአብሔር ይሆነ ይልበጽሑ ዋላ እኮ ራዩ ዳሃር ናፀሐይ አምላክ ፀሐይ ተናገረኒ ይሉ ናፀሐይ አምላክ ወይዛኻ ተናገረኒ በለምበይ ናፀሐይ አምላክ አግኘዮ ግን ይበለ ታይ ማለት በዓሉ እግዚአብሔር ለገለጸሉ ናፀሐይ አምላክ ተገለጸለ ይመስሎ በልና አብርሃም ካቦኻ ካናኻ ዝማድኻ ተፈሊኻ ውፃ ለወሎ እግዚአብሔር ለታ እግዚአብሔር ይልግለጸሎም ነሩ ይል ቅዱሳን ሁሉም ቅዱሳን ተገለጸሎም በበዓሉ ፎቲው ፈቂዱ እንዳው ታይሉ ለና ለዓልና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ታይሉ ለእግዚአብሔር ለራእይ ዋላ ሓደ ኳስ የለይ ለእግዚአብሔር ለራእይ ዋላ ሓደ ኳስ የለይ በዓሉ ወዱ ስለ አብኡ ዘንተወልናም በይ በዓሉ ወዱስ ዙ መስኡል ኾነ እሱ ፈልጦ እሱ አሁፍ ወዱ እሱ ታገሩና ዘንቲውልና ስለ እግዚአብሔር እንበይ ለእግዚአብሔር ከወጽሖ ለእግዚአብሔር ክሪኦ ልኽልስ የለይ በፍጹም ሉኡ ክሪኦ ልኽል የለይ መለኮቱ ክሪኦ ልኽልስ በፍጹም የለይ አው ክበጽሕ የለይ ልኽል የለይ በፍጹም የለይ ለዛ ሉዩ بتحتنا أيوه خزن مارتلنا تمرتايمان بتحتنا أيوه تايلانا بيزاها هم عقمنا هم فلتتنا بزاللاتنا رئيسي تقلت لنا بتحتنا نملت لنا أيوه السلة لا أنا لمس لقلتنا زو تمراميره عطني مصحف قدس شمدي اسو يخوني بفصو همو لقلت املاك يخوني ግን كل شيء سلنايو كنفلط لله يصوعنا اي لقرم للسي سلنايو كنفلطس يصوعنا حديو مصوع منقدكو يا جزا ابراهيم جزا ابراهيم كو حنتي اتمرت ሃይማኖት نمر لنا مصوع منقد እዩ ተጻዊዑ ለይጥቀም ግለለ ብዙሕኒዮ لقرم للسي لا تمهر ليسمع تاي حمزل تناغرو املاخنا يس ክርስቶስ الا رأيو ليرأيو الا سمعوا ليسمعوا يلو لغلصهم الفارساويان بتفلالي منقد تصويعهم እግዚአብሔር تصويعهم ليጥቀሙ ሰባት ለግን እንየው ዞም ለይጥቀሙ ሰባት ታየም ለመንየም እስቲ ሓደ እንኳን አልዕልና ደሐር ላዋና ትምርትና ክናአቲና አብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 36 ጀምሮ ከምንንብቦ ስምዖን ለምጻም ስምዖን አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቅዱሳን ሐዋርያት ለምሳሕ እንግዶ تصويعዎ ነይሩ ከዝሱ ምሳሕ ክበልዕ ልጽዋዕሎ ይመስልዎ ስማ ለብዙሓት ልምግብ እሱ በዓሉ ምግብ ልኾነ አምላክ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይማ ልኡ ደልዩ መጽ ነይሩ ለበዓሉ ለስምዖን ግን ስምዖን አይስተውዕለይ ስምዖን ጸሚእዎ ለሰቲ ይመስልዎ ነይሩ እሱ በዓሉ ማይ ዳኾነ ማይ ህይወት ዳኾነ አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለበዓሉ ለስምዖን ደልዩ ሐምኑ በፀኸ ዝላ አይስተውዕለይ ትመጸዋዕታ ሲተረዶይ እሱ ጸዊዑ አስተናግዱ ለይተጣመ ሰውይ በድሕሪኡ መጽያ ግን ማርያም መንተፍረት ተጣይማ ሽቶ ጫና ሒዛ መጽያ መጀመሪያ እግሩ ሽቶ ነስኒሳ እግሩ በበኺያታ ለሐጸበት በጨጉራ ለሐበሰት ለሚና እሽዑ خزلሲ ረዩ እዚ ሁሉ ላርኤ ለይስተውዕል ስምዖን አስተውዕልዎ ረዩ ምሳሕ ላብላዕኻ ላአንገድኻ ለይምጥቃም አይኸብድ ዶ ጣም خبد ሓደ ሻስ ትመጸዋዕታስ ብደም ገይርና እንድሕር ለይንሪኦ ለነስተውዕሎ ኮይና خبد እዩ ሃምግያዝ ስጋ ናስ ንዓይን ስጋ ንሕር ሃዲና ኮይኑ خبد እዩ በቃ መንፈሳይ ካውዚ ርቀት እዩ ማለት እዩ ልዕል በለ እዩ ርቅቅ በለ እዩ ምጥቅ በለ እዩ ልባል እዩ ለዛ ሓሚዎ ጭራሽ ታይሉ ዛስቤት እዚኣ መን ምዃና ተልፈልጥ ነይሩስ አየቅርባይ ነይሩ ኢሉ ከዝታይ ማለት ኃጢአተኛ ያ ይሉልኩ ኃጢአተኛ ያ ይሉልኩ ተሐር አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከዝለ ጸዊዕዎ ታይሉ ስምዖን ናብ ገዛኻ ከአተለኹ እግረይ ይሐጸብኻኒ እሳ ግን ብነውዓታ ተሐጽበንላ እስኻ በፎጣ በኻሊ በጨርቂ ይሐብስ ኻሊ እሳ ግን በጨጉራት ተሐብሰለ ኢላ
اسخا تأتتلخ يسعى خاني ساقط كأخذ إجريت سعمل لا اسخا تأتتلخ قواتي طبعا خاني زيت ساقط شتو قبيعتني لازم عبليت لا محرت هبيا بسلام خدي امنت خدي حنو كيلوا هامقول لا تمان رأيو مساحل لعن قد لي تتعمل سبتاي بهذا خز ليه تتعامل لا همزة عين السوات خزنيو بيت كريستيان لا سرحوا هنصا لا سرحوا سقاودهم اللي يقبلوا همزة للنيو هنصا يسرحوا لسوات كتقوم يغوروا لو عليهم اللي يتقوم سامس بزحت النيو عبيت كريستيان ممران خوينا مس لسب برهان لا خونو لو عليهم كن صلمات لخونو بزحت يو همزة عين ترزي لا اقلقلت كنتنقا يلقبانا هنتنقا يلقبانا أنا كو همزي ندزي آيات كريستياناس هاني صايه تويلو كورلم ندانيم بعلم جن سازو هيوت املاحنا يسوع كريستوس سغو ولعون دمو ستم كتقامو نيداليو قال እግዚአብሔር ዓለም ለይማሩ አፍታ አውደ ምሕረቱ ለይግነዩስ እንየው አውደ ምሕረት ሰሪሃም ለዓለም ግን ለይጥቀሙ እንየው ልክ አምዙ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 51 ሲታይል ብልንስ ቃሻይቱ ነረ ሊቀ ካህናት ቀያፋ ሊቀ ካህናትና ፈሪሳውያንና አይሁድ ትንቢት ተናገሩ ነበር ስለ አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለትስ ትንቢት ተናገሩ ሊገርም ነገር አውአታ ኢየሱስ ሊቀ ካህናት ስለነረስ ትንቢት ተናገረ ይብል ሞ ታይብል ዝሁሉ ዚ ካል ጠፍሲ ሐደሰ ተልሞት ኾ የሐሽሉስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስን ዓለም መድኃኒት ሆኖ መስከረ ይብል አውአት ብል ግን ባዕሉ ላይ ተጠራለ ሰብ ለባዕ ትንቢት ተናገሩ ለባዕሉ ላይ ደህን ተኮይኑ ካብዚ ሰውረና ይለበል ካብዚ ተሰውረና لا أنا لك أوي حلينا همزين لا مهرنا لا قصصنا كندم ودو عنا لين دحن كيهون كابزي سورنا الواحد لازم بزح ميوسا هم أولى يتكام سلازي إجزاء سي بهمزي ودزي صوعنا لويو تاي كنفلت هايمانوت كنفلت ميستر كنفلت أمنات كنفلت إجزاء كقلت لنا تقولس لا أقول كنقرب همزي يمهرنا له إجزاء كنا استوعل جبنا مؤمنا عاوزين ما جنب غير بنين الناس كنا استوعلنا خزي بسفي حق على جزير المهارلو تمرت هايمات المهارلو زمانيو بزح بميديا كله نركبنا كن نتكمل لنا هذا مزحته سوت أي خونو لازم تيفوزو يخون كاوزك نوصلنا تيفوزو يخون يدل الجزائر بهوات كن ملانس يدل الجزائر ثم لكل شو ميدا تيفوزنا لازم أنا استعنينا هذه أملاحنا يسوع كريستوس تسكال تلوسي لوكاس وانجيل معرف إسرائيل سلسته خمن رخو لوكاس وانجيل معرف إسرائيل سلسته بيماني بس أجامس اللي تسألوا خلت سبات نيرو خلت شفاتو بيماني بس أجام تاينو لو تتصنع داكرسنو لهم مالتي تو بس أجام تسأله يتتعامل زخلوا لارئ كابش دش تساعد سكعت شعن ساعات سلمات خونه يمل سلمات خونه ورحي صحاي لارئون هو صلمتا ازي كله لارئس يواچولو نيرو استي كريستوس نعمان سخاتكم خاص لو على خالد لا انا لدحن لا نس يواچولو نيرو تو بيمان تسقلك اتاي تستعولي ديخا ان حناس بجبرنا بخفاتنا اين الله زي بصحنا نيا تسقلنا نيا سو كن انت كو خفات يوليلس مسكرو لمن تو بيمان تسقلا تايريو تلغبر له تامر مسرائيم اها ازي جايريلس اقدمو تشفتانا رحيم دحر ويتا بمنجست قاتمست لخص حسبني إنه رأيو كاوزل زمصوعتا نعملنا يسوع كريستوس رئيو تجنزيو أدحينو لسه نمهار لنا سي يخزي نمهار لنا مستر سلاسي تمراميرنا هذا النتوج سلست النتوج تمراميرنا أول ممزح يخوني زول تجلس أن أجزابير سي جنزب كنقبر هوت كنقبر لازم مستر سلاسي نمهرت لنا أو يوحنس وانجيل معرف حدا قطر حدا همز اللي لنا يوحنس وانجيل معرف حدا قطر حدا تعيل بمجمرة قال نبر عيد جمر تاي نبر قال نبر اتقالون من نبر እግዚአብሔር نبر اتقالون እግዚአብሔር نبر لا لي ينغرنا اوزي بدم غير راغولينا اندحرستعنا هنا بمجمرتا من نبر قال نبر ቃሉን አብ እግዚአብሔር ነበረ እቱ ቃል ባዕሉ እግዚአብሔር ነበረ እቱ ቃሉን አብ እግዚአብሔር ነበረ ላበለ ክልተሻዕ ደግሞ ሃምዚ ምድጋሙ ታይ ማለት እዩ ከዚ አውዚ ለስተውዕል ግልጽ እዩ በጣም ይቀል በጣም በመጀመሪያ ታይ ነሩ ቃል ነሩ እዩ ቃል ነሩ ታይሉሎ አልፋ ኦሜጋ እሱ ትቃል እሱ ሲ አልፋ ኦሜጋ እዩ ቱ መጀመሪያ መጨረሻ እሱ እዩ ይሉሎ بمجمرتا قال نر تو مجمريا سماي مدر فطر التوحال እግዚአብሔር እሱ እዩ ይሉሎ እሱ አመን ነበረ አብ እግዚአብሔር ያነበረ አመን አብ እግዚአብሔር አብ
እሱ ዋዕሉ ግን እግዚአብሔር ነበረ መን እግዚአብሔር ወልድ መልሱ ሳልሳይ እሱ ኣብ እግዚአብሔር ነበረ ይብልሞ ኣብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ግን ሓደ እግዚአብሔር በይ ሰለስተ እግዚአብሔር ግን አይንሊ ግን አቡን እግዚአብሔር ወልዱን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን እግዚአብሔር ግን ሓደ እግዚአብሔር በይ ሰለስተ ኣብ አምላኽ ወልድ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ አምላኽ ግን ሓደ አምላኽ በይ ሰለስተ አምላኽ አይባል እዚ አውዚ ነስተውዕለን ካውዚ ጀሚር ሚስጥረ ስላሴ ለምረና አለ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ሚስጥር ተገሊጹሉሲ ሃመይ ሃምታ ሃም ገለጾም ማስተውዕልዎ በደንብ ገርኸም እሱ እዩ ትቃል እሱ ድሓር ሚስጥረ ስጋዊ ንማሃሩና ቁጥር 14 ትቃል እሱ ታይ ሆነ ስጋ ሆነ ማን እግዚአብሔር ታይ ስጋ ተዋሃደ ይሉ ይነግረና እሱ ሚስጥረ ስጋዊ ንመጽወይና ቅጽለ ቢሉ እንደገና ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 30 5 ደንቦተለና ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 35 ቅዱስ ገብርኤል ለአዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከብስራ ይመጽእ ከብስራ ትመጽእ ተሎ ታይልብላ ከቁጥር 26 እስካቱ አንብቦ ትናገራተሎ ልገርም ቃል ይልናገራ ታይኖ ኦ ምልእተ ጸጋ ዝመልአኪ هذه ندق سبات تفلالي ጸጋይ ዝወሃው ለሐዲኡ ንምስባኽ ተሐዲኡ ተአምር ንምግባር ተሐዲኡ እንትምቢት ለምንጋር ተሐዲኡ ብዙ አይነት ጸጋይ ይሄ እግዚአብሔር ለአግን ተናገራተልተ ምልእተ ጸጋ ዝመልአኪ ለምንታይ ጸጋ ዝመልአኪ ዝበላ አምላኽ ለመውላድ ድልውት ስለዝኾነት ጸጋ ስለዚህ ጸጋ ዝመልአኪ ኢልዋ ጸጋ ዝመልአኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እሞ እስክል ተባረክ ይኺ من يوم ساعة እግዚአብሔር ምሰብ ዝሆን ታይቶንተሎ ንጽህና ቅድስና ገንዘብ ትገብርተሎ ስለዚህ ከመጀመሪያ ነንቦተለና ናብታ ሓንቲ ድንግል ኸዳ ይብለና ናብታ ሓንቲ ድንግል እንታይ ይለበለ ብዙሓት ደናግል ኣብ ኢየሩሳሌም ስለ ዘይነበራን የኾነ ሓንቲ ድንግል ዘለላ ምክንያት ብስጋአን በሐሳባን ብዙ ሁሉ ድንግል ዝኾነት በይና ንሳያ ሰብ ድንግል ትኾነ ብስጋ ድንግል ክኾን ክልይ በሐሳብ ግን አይኾነ ንሐሳብ ኃጢአት ይሰርሕ እዩ ንሐሳብ ኃጢአት ለይሰርሕ ሰብ የለይ ሳግን ካውዚ ልነጻት ያሞ በይና ድንግል ይልዋ በይና ኻላይ አምላኽ ዝኾነት ትወልድ ድንግል በይና ያሞ በይናሳ ኻልኦት ተወለዳ ነቢያት ጻድቃን ሰማዕታት ይንወልዳ አምላኽ ለወለደት በይና ሓንቲ ድንግል ስለልኾነ ተወልድ ተላኸ እንደገና በድንግልና ጸኒሳ በድንግልና ስለተወልድ በይና ሓንቲ ድንግል ስለልኾነ ናብ ሓንቲ ድንግል ከዳሉ ለናስ ስለዚህ ድንግልና አሁን ከፍረሰ ማለት ነው ልገርም ነገርሲ ልገርም ውዳሴ ማርያም ታይና ነንብ ቅዱስ ኤፍሬም ለጻሐፎ ናድንግልና ጻባ አጥቦቶ ይብል ናይ ድንግልና ጻባ ሰበይቲ ጻባ ተጥቡ ድንግልና አፈሪሱ እዩ ናያግን ድንግልና ከፈረሰ ያተጥቡ እና ሉያ ለሓንቲ ድንግል እሳኸ ምልእተ ጸጋ ምስአመን ስለለሎ እግዚአብሔር እዚ ትነግራትሉማ ተወልዲ ኢኺ ይብላሎ ቅዱስ ገብርኤልስ ታያቱሉሳ አነ ወድ ከይፈልጡ ሳሜ ቢለ ወድኩ አይፈልጥ ይላቶ አይፈልጥ ትብሎላ ለምንታይ እዩ ከዛውዚ በደም ገር ከምስተዋል ይድል አይፈልጥ ትብሎላሲ ብስሩ ናወድ ሐሳብ ይብላይ ናወድ ሐሳብ ከዚ ጓል ኮይና ናወድ ሐሳብ ለይብላ የላይ በፍጹም የላይ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ግን ናወድ ሐሳብ ይነበራይ ምክንያቱ ኸታይ ክትብል ትኽእል ነራ ሕጹያ መን እዩ ተዊሉ ተጻሒፉ እዩ ቅዱስ ዮሐንስ ስለዚህ ነው ዮሐንስ ዮሴፍ ይቅርታ ቅዱስ ዮሴፍ ድዩ ማለት ኢላ ክትሐስብ ነርዋ ግን ድንግልያ ድንግል ስለሆነ ናወድ ሐሳብ ስለሌብላ ታይላ ወድኩ አይፈልጥ ለዛ هو ود ما يتفلتي أو تايلو لا كم بام أتملاخ ملسو خمسي بلا منفس قدوس نباخي كمتسي حيل الأول إخزابير كشفنا كيو سلازي أتيك أباخ زولد قدوس يود إخزابير كبحالي سلستنا قري سنيا خزي منفس قدوس نباخي كمتسي خزي زحت ساعات أو زي جيجا لفتسومن يو كرم كرم للو منفس قدوس لاو عالم أساسي كحتى أتكن صحيو لولون يو السو جيجا أيو لتصنسي المسا منفس قدوس لتصنسي المسا بس ምክንያቱም ብምንታይና ነረጋግጽ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ለዮሴፍ ከነግረው ተሎ መልአክ ታይልዎ እሳ በመንፈስ ቅዱስ ያተወልድ ሞይልወይ ስለዚህ ልጽንስ ይመጽዩ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽዩ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ልዑል ክጽልለኪ አብ ካባህ ልውለድኸ ወድ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሉ እዚ ሰለስተነቱ ትገልጽተሉ ታይሉ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ
استوعبوا لذا ولد منفس قدس بقلصي اب زي حديث كيدان لترأيلو ايو هامه لو يكو استرئون الحق ايدو كاب لدت ጥር ሓደ ጀሚርና እስከ ጥር 21 ታይል ባል አስተርእዮ ይባል አስተርእዮ ታይማቱ بقلص لترأيلو من سلاسي بقلص لترأيلو كولدت أملاخنا يسوع كريستوس جميرو خاوزي رأيو كابتنساتو جميرو رأيو همزي قلص لاغرنا مسوي نامنت ماتيوس وانجيل معرف سلسته كاوزر 10 6 جمير دما همزي بلنا ماتيوس وانجيل معرف سلسته قصر 10 6 أملاخنا يسوع كريستوس كاب غليلا كتمق لمن خده يبلنا لا يوردانوس بوتا تطمق خده من نبرو مطمق ملكوت قدوس يوحنس نبر لخالو سلاطمق لا خيدو كتمق تلتلس نا يوحنس تحتنا نا يوحنس انا نواخك مص باخا كتمق يغبئن نمبر سخاده باي تطمق يلوتنا مجمريا نغغر يوحنس كمجمريا جميرو تحت ابوي نيرو أو يوحنس وانجيل مراف عدا قصري 10 تشعنته جميرو تنبوت لهم سي فريساويانس ملختنيا ليخم نيرهم السخادي هاتو نبي ويس خالي يلمو انا يكونكو نا ጫምኡ ማእሰርኳ ክፈትሕ ጫምኡ ለክሽከም لا يغبئني እያ አነ ረእዎ እያ አነ አበረኻ ለأوي لأوج سابيه إلو على قليص حمزي بتحتنا نبي وبحكي هو نبي እግዚአብሔር لمرصو هو እግዚአብሔር للاخو كده حمزه بيل عرسته كاوتا يلبن እግዚአብሔር ታሜን ቢሉ እስሃዲሃ ትሉስ هو መስከረምበር አይከሐደን አነ ይኮንኩ ይሉ ማለት ስለዚህ መስከረምበር አይከሐደን ኢሉስ አነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይኮንኩ ኢሉ መስከረ ካው بتحتنا لا اوت مستر املاخنا ኢየሱስ ክርስቶስ አነ እኮ ኢላዋኻ ክመጽል ግበን ካላይ بيدخ كوز كتما الجبن عني يلتحت النجار دحر أملاخنا يسوع كريستوس لتناجرو نككر جرمي صدقك نفتصم يجبئنا عيمو فقد الليا لقربك عيك زياغين بعلو يسوع كريستوس استحتنو هذا تحتنا بعلو تايم خانو يلجلس له صدقي خالاي خا فقد الليا من فقد رأيو እግዚአብሔር ናሰብ ነጻ ፈቃድ ሐሜ ቢራ ሐምልህ أنا نحلنا نسب نجدد كوينا نحنا كونا بقابيت عبيد قبل سكر سام كنا ساعن اللي قرمي كوبك بزال بتلي ناب مويا بقرشي ويبل السلطان ويبل غنان نملصينا نونسا حمينا نساغيو حمينا نساغيو استعن أملاخ يسوع كريستوس أملاخ ولا مريم بتوهادو لخبره السو يسوع كريستوس فقد اللي لمن لباريو المطمق ملكوت قدوس ايش اللي تعززوك አጠሚኡዎ ካብ ዮርዳኖስ ባሕሪ ውፅእ ክብል ግን መንፈስ ቅዱስ በርግቢት ምሳሌ ኣብነት ገይሩ መፀ ኣብ ርእሱ እውን ቁንጥጥ ኣበለ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ተናገረ ልፎቶ ወደሱ ኢሞ ንዑ ስምዕዎ ልፎቶ ወደሱ ንዑ ስምዕዎ ኢሉ ተናገረ መጨረሻ ኣስተውዕሉ በደንብ ገይሩ መስጠው መንፈስ ቅዱስ በርግቢት ኣምሳል መፀ ما እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ኮይኑ ተናገረ ማን ወደ ይሉ እሱ ይወደ ይሉ መስከረ አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ደሞ ኣብ ታሕቲ ኮይኑ ካብ ዮርዳኖስ ወፅዩ ይመስከረሉ አስተውዕሉ አውዚ ስላሴ ብግልጺ በጋሃድ ለተራእየሉ ሉይ አስተራእየ ጋሃድ ልባል ብግልጽ ለተራእየሉ ማለት ስለዚህ ሃምዚ ቢሉ ስላሴ ለአና ገሊጹና እዩ ለአና ገሊጹና እስቲ ንቀጽል ደሞ ንቀጽል ማቴዎስ ወንጌል بالحلفة هم للعنايو ماتيوس وانجيل معرف إسرائيل شومنتن قصر 19 ماتيوس وانجيل معرف إسرائيل شومنتن قصر 19 هون خمزي لنا أملاخنا يسوع كريستوس لحواريات لا علم كسنا بتوم تلو تناقروا هو وهارو يلو لعززون تأزاز تنامج أرشا تعيل زولا انبعار خيدو مو نعذاب بآب بواد بمنفس قدوسم الناتمكموهم دكا مزامرتي كباروا بارخي دمونا علمي خدو بمن سمت مغب بآب بوالد بمنفس قدس ناتمكموهم تكمزاورتي كبروهم زبل تأزاز تاين آب والد منفس قدس زبل بقلصي قاليصنا عزيزوهم لمن لقدسان حواريات سلاس تايدان بهاديلو آب والد منفس قدس لذي عاوزي بدم غيرنا نستوعبني انما لذي بعلو يعملنا يسوع كريستوس سلاسينته لغلصنا ማለት ናሞ ዳታ ካልአይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 14 ከምዚ ይብል
ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 14 ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ናመጨረሻ ቡራኬ ትባርክ ተሎስ ለተናገረው ንግግር ታይሉ ባሪኽዎም ከምዚ ኢልዎም ጸጋ ጎይታና ኢየሱስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አብን ሁለን ላገለጸኒ ፍቅሪ እግዚአብሔር አብን መጨረሻ ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ሁላትኩም ይኹን ተበረከት እዚዩ ከደግሞየ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አብን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ሁላትኩም ይኹን ኢሉ ብስላሴ ስም ተባርኾም ኢና ንርኢ ሎዩ ብስላሴ ስም ቤተክርስቲያን ኩሉ ሻዕ ተባርኽ ካህናት ልባርኹ ስለዚህ ታይና ሃምዚ ብግልፂ ባዕሉ ይገሊጹልና መን እግዚአብሔር ታይ ኣነ ሓደ ትኾን ተለኹ ሰለስተ ትኾን ተለኹ ሓደ እየ ኣነ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይበሃል ኢሉ ፈትዩ ፈቂዱ ዝገለጸና ባዕሉ እሞ እዚ ገንዘብ ጌርና ክንመላለስ ይግበአና እዩ ብዝሓለፈ ኣብ ክፋል ክልተ ሕቶ ሓቲተ ነይረ እንታይ ልብል ሕቶ እግዚአብሔር ብምፍጣር ሓደ እዩ ኢለኩም ነይረ ብምፍጣር ክንደይ ሓደ እዩ ግን ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 26 እግዚአብሔር እውን በለ ንሰብ ብመልክዕና ከም ምስልና ንፍጠር ኢሉ ድሕር ብምፍጣር ሓደ እዩ ኢልና ንምንታይ ማውዚ ንፍጠር ኢሉ ትባሃል ተሎ አንቶታ ኢለኩም ነይረ ኣብ ኣምላኽ እዩ ወልድ ኣምላኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ እዩ ግን እንደ ኣምላኽ ሓደ ኣምላኽ እንደ ሰለስተ ኣምላኽ ኣይባሃል ንኣብነት ሰብ ድሓር ንመፅና ሰብ ነፍስ እንዮ ስጋውን ኣለዎ ሰብሲ ና ነፍሲ ና ስጋይ ውህደት እዩ ና ነፍሲ ና ስጋይ ውህደት ዋላ ተኾነ እንደይ ሰብ ኢና ግን ንብል ሓደ ኢና ንብል ሓደ ሰብ ኮይኑስ ክንደይ ነገር እንየዎ ነፍሲ ስጋይ ነፍሲ ባዕላሲ ሰለስተ ነገር እንየዋ ታይ ልቢ ቃል እስትንፋስ እንየዋ ልቢ ቃል እስትንፋስ ብልበይ ይሓስብ ብቃለይ ይናገር ብስትንፋሰይ ይትንፈስ ግን ሰለስተ ነፍሲ ትበሃል ድያ ኣይትበሃል ነፍሰይ እንደ እያ ሓንቲ ልክዕ ሓምኡ ንፍጠር ትልተለሲ ፈጣሪን አውን ፈጣሪ እዩ ወልውን ፈጣሪ እዩ መንፈስ ቅዱስን ፈጣሪ ግን እንደ ፈጣሪ ኢና ንብል ሓደ ፈጣሪ መስ ሰለስተ ፈጣሪ ግን ኣይንብል ሃመይ ብፍቃድ ሓደ ስለልኾን ኣብዚ ኣኹም በደንብ ዝተዕልዋ ብፍቃድ እንደ እዮም ሓደ እዮም ብፍቃድ ሓደነቶም እዮም ዝገልጽሎ ኣብውን ፈቃደ እዩ ወልውን ፈቃደ እዩ መንፈስ ቅዱስን ፈቃደ እዩ እዮም ንብሎ እንደ ፈቃድ ስለለለዎም ሓንቲት ፈቃድ ሓንቲት ስምምዕነት ሓንቲት ፈቃድ ስለለላቶም እዩ ሃምዚ ዝገልጽዎ ኣሎ ንምንታይ ተተባሂሉ ኣብ ኣይ ኣዳም ሰንበት ይፈጠር ወልድ ለለ ኖ ዓርቢ ይፈጠር መንፈስ ቅዱስ ሰለስቱ ይፈጠር የወሉይ ብፍቃድ እንደይ ስለልኾኑ ሓደ ስለልኾኑ ስለዚ ታይና ንብልና ብምፍጣር ሓደ እዮም ታዮ ብፍቃድስ ሓደ እዮም ኢና ንብል ሓደ እዮም ሎማ ዓንዲ ሓንቲ ሕቶ ከወክም እሞ ንሰናበት ንቐጻሊ ዝሓሰኹም ዝፀንሑ ታይልና ነርና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 16 መንፈስ ቅዱስ ብርግቢት ኣምሳል መፁ ኢላ ወልድ ተጠሚቑ ኣብ እንደገና ታይሉ ፎቶ ወደይ እሱ ሞ ስምዑ ወይሉ ተናጊሩ ኣብ ግን ቅድም ከዚ ታይ ተማሂርና ነርና በአብ ልብነት ይሓስቡ በወልድ ቃልነት ይናገሩ በመንፈስ ቅዱስ እስትንፋስነት ህልዋን ኮይኖም ይነብሩ ኢና ተማሂርና ኢና ኣክፋል ሓደ ልብ በሉ ኣብ ልብ እዩ ቃል መን እዩ ወልድ እዩ እስትንፋስ መን እዩ መንፈስ ቅዱስ እዩ لتناجر أزات قصص زي أجن منيو أبيو جن كلام منيو والديو هاميلو أبك الناجر خيلو هاميلوس أبك الناجر خيلو زي لا تمرامرهم له لا حسوهم له لا تصنعهم له قنيو بإنبوكس لأخذنا لمرس كتب الاستدلال ولا بس الكلام يكون تحتي سكرول يكبر لكم له لذي زيار عملنا مشتري لبوي لكردوسان لجلس زيابير لا أنا لا مشتري جلس لنا بهيمانوت يصنعنا تحن قنيو